Hello guys, mag-vlog ako yan ha. Kay, klota kami. Kakulong penin spaghetti kay. Ba't din ni Mama Bidji? Rasa nga ni, dire tinipid. Unaan ay, nagdisa kami hotdog na sibuyas. Tapos, nakita ka mo, siya init panakot mga spaghetti. May cheese, sibuyas, gatas, asukar. Kung babe kay, wari kami giniling din eh. Oh, adi na guys, kita niyo. Mga guys, hindi disa-disa na ni Mama. Pagkalat-kad butang giwatan gatas na iba. Mikos-mikos naton. Tas, bubutangan yung cheese na dako. Adi na ukayon, basta matunaw ini. Tapos bubutangan natin hindi ba? Parang masarap. Pagluto pala, yummy na. Asay pala, pagkaunan na. Hoy, di ka maglaway, magluto ka. Pero joke lang. Tapos ibutangan ng paminta, asukar. Muman ina na panakot. Asyala maiyat pag ninuto. Manuwa yun eh. Pag dinuto kaya. Tas yung butang na ni Mama pasta. Tas imbutangan na yung cheese. Ay, salamat. Makakaon na kami. Magutom na. Amula to guys. Happy birthday Mama Bidji. Bye-bye.